Estamos de volta. Ele tem intervalo para dar uma esticada nas pernas. Comida pro cachorro. Comer alguns doces para ver se eu acordo aqui. E estamos de volta aí. Temos ainda aí 8 celas abertas. Vamos ver se bate algum aí. Rei dama. Aqui ter 7 big blinds. Show aqui. Tranquilo. Gosto dessa música também. The Police. Essa música é bem legal. With Sky Living, don't miss brand new drama, Dracula, with Golden Globe winner Jonathan Rhys-Meyers. You're listening to Absolute Radio. Reais versus Reais. Bateu. Nossa, ainda bateu 2 reis. Tô todos os reis do baralho. Rei 10. Pô, aqui está tudo troncha. Não sei que tá. Agora eu vou tornar. Bom, perde dano. Tá essa mesa aqui mais pra baixo aqui que tá mais avançada aqui, dá pra tranquilo pagar com um par de dama. Tem um mais ali que segurou, maravilha. Agora já temos um stack bem bacana aqui, reta final. Vou betar aqui. Vou betar um pouco menos. O board aqui é difícil acertar alguma coisa aí. E é um board ruim ali para jogar fora de posição. Ela voltou. Os 5 big blinds, um mais, gente, show. In central London, the closure of Whitehall means it's still very slow around Parliament Square and on Victoria Embankment and Northumberland Avenue. West London, the Hammersmith Road is blocked in both directions at Shortlands. That's causing queues back to the Gyratory. M3 in Surrey, northbound between junctions 3 and 2. There's still a lane closed Mas dama aqui, o cara, posição de roubo é bem tranquilo dar esse show. Os 14 big blinds. Very heavy with one lane closed. Newport, the M4 westbound, there are still queues between junctions 24 and 25. And finally, the trains, there is still a lot of disruption, so do check before you travel. Absolute Radio pays your bills. Enter now at absoluteradio.co.uk. Mas esse sim eu vou foldar aqui.
I'm Greg Burke. 4 people have died in Britain's biggest storm for a decade. Falling trees crushed homes, cars, and even caused a gas explosion in West London. There's still widespread disruption to train services, and across the country, more than 170,000 homes still have no power. Kim Duller from Somerset is affected by the electricity outage after falling trees knocked down power lines in the village of West Chinook. It was like this huge glowing bang, really, and I thought, oh well, it's lightning, and looked out of the windows and didn't come down here, but then realised I had no electricity, looked out of the window and could see that the tree was down. 3 men are to serve a total of 37 years in prison for grooming and sexually abusing vulnerable young girls in Stockport. Shaman Udin, his brother Giash Udin and Robert Jackson were convicted on a number of sexual and drugs offences. A judge told the men they got their victims so intoxicated that they were incapable of consenting to sex. The trial of former news journalists accused of phone hacking has begun at the Old Bailey. Rebecca Brooks and Andy Coulson are among the first of 8 defendants to appear. They deny all charges against them. There are fresh doubts about claims the UK's Big 6 power companies that rising wholesale costs are to blame for their recent price hikes. Figures released by regulator Ofgem suggest these costs only went up by a few percent in the last year. Average profit has doubled to around £95 per household. And film director Julian Temple, who documented the rise of the Sex Pistols, is to receive a Music Icon trophy at the UK Music Video Awards. He's also made music videos for the likes of David Bowie, the Rolling Stones, and... Esse rei aqui eu vou pagar. Flipzinho. Guys. Não. Newcastle midfielder Cheick Tiote has avoided a prison sentence after admitting using a forged driving licence. He's been given a suspended 7-month jail term and ordered to do 180 hours of community service. The weather, it's going to be breezy overnight. We're going to see scattered, occasionally heavy showers, particularly in northern and western parts of the UK. Going to be feeling much colder than of late, with lows of 5 degrees Celsius. Não, vou chover se às 10 que é muito dinheiro, não pode. Caímos. Opa, vamos unir isso aqui. Que beleza, hein? É brincadeira comigo. Ainda bem que o cara não fez flush, né? Brincadeira, fazer sequência no board, né? Pardeaço. Cadê o copo? Aqui eu paguei pelo valor do 10 mesmo. Ó, esse reais aí. Caramba, que parada deve ter ali. Vou ainda subir o blind aqui. Acho justo pagar.
Aqui. Caramba. Eu paguei mesmo dando a bolha. Acho justo. Conseguimos dobrar, aí fica bacana. Já tá em TM aqui no primeiro, 2,50. Se a gente consegue pegar a mesa final. Pô, se não tivesse esse cara aqui eu chovava. O cara tá super short. Acho que o Asa 9 joga bem aqui. Acho que esse call acho que dá pra dar. Sempre contra alguém que eu não conheço. Opa, deu uma mão dominada, bateu nosso Ice. Segurou, flushamos ainda. Aqui encontrei um par de dama, caímos. Aqui dá pra deixar em 6 meses aqui. Agora dá pra ver melhor, né? Sem sobreposição e tal. Só não bateu o flush, seguramos. Estamos vivos ainda. O foco ainda por enquanto tá aqui nessa mesa da ITM. E essa é de 15 aqui, que a gente tá chegando perto aqui também. Estamos ali short, mas não tão short. Show no show, show no show. Fodei. Ganhamos um flush draw de graça aqui. Ganhamos um flush de graça. Vou tentar extrair alguma coisa. Nosso poderoso 2,7 aí. Já tá dando umas travadas aqui. Tem muita coisa aberta. Deixa essa página da internet aqui. Eu acho que esse Ice 4 aqui tá na frente do range de push dele. Com 2 Big Blinds. Aqui na frente, vamos ver se segura. Não segurou. Era um flip ali, né? Era regular. Acho que a F2 ainda tá na frente. E se a gente recupera as fichas? Ou se a gente cai? Caramba, o cara com um valete 9 levou ainda. Dominou eu, maluco.
botar um par do ITM aqui. It's Absolute Radio Home Time with me, Jeff Lloyd, and Annabelle Port, and we're into members only hour. So first up, let's find things for the non-members to listen to. This is what they're playing over on Radio 1 at the moment. In an old Dutch garden by an old Dutch mill, where the moon was dreaming on This is Kiss Radio. The jack of knave is the devil. When I count the number of spots on a deck of cards, I find 365. Yes, of course, Talk Sport. Vou abrir outra mesa aqui também pra ver como. So there we go. Duas mesas sobrando, né? Duas últimas mesas, como. Attendance looking tonight. Yeah, actually really good. Consegue ver alguma coisa. And that's Mark, and he says I'm going out on a first date. Don't let me Don't let me down. Ah. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. Será que segura? Opa, bateu as. Segurou. Temos um pote bacana aqui. Vamos ver que tinha um cara short ali, senão acho que eu não ia chover não. Falta de atenção. Tem 15 aí sobrando. Se a gente pega uma FT aí, vou deixar gravado. Aqui as valetes, tá. Dame 7. Caramba, aqui a gente tá short, hein? Opa, bateu valete. Nossa, bateu 6. Ah, que triste, hein? Mas errei aqui, tranquilo, dá esse chove. Está na bolha ainda da ITM, né? From the first time that she really done me. Acho que se não tivesse esse chove por cima eu pagaria com esse parte 6 aqui. Que a gente tem parte 6, 6 Big Blind, que custou 6 mil e pouquinho, é uma indicação, né? E aí tem que jogar o poker de rua também, né? Nossa, já flipar já. Nossa, o cara trincou no flop já. Que conta, hein? Que conta. Aqui a gente tá numa situação complicada. 5 Big Blinds. It's Absolute Radio. So here's what I want to do tonight is compile a list of states in the towns and cities of our great country with poetic names, but perhaps which are less than poetic to look at. So I grew up on an estate in Macclesfield called the Moss Rose Estate. It's a nice name, isn't it? The Moss Rose Estate. Less the moss and more the Tranquilo. rose. Yeah,
Yeah, it's pretty. Yeah, I know what you mean. Moss isn't thought. I mean, actually, does that say it all? Was it all there? And it was the roughest estate in town, and you know, there were packs of dogs roaming, that kind of thing. So what I want from you is the name of the estate, which probably sound quite poetic, and then like a fact or a detail about it. And then maybe, Annabelle, you can read them out later over some nice pastoral classical music. Lovely. So, that's what we're after here. The Não, esse cara da poetic name of the estate. And then the perhaps less than poetic estate itself. Although, you know, poetry takes many forms. Just because a beauty's in the eye of the beholder and all that. Yeah. I love that Moss Rose estate. Yeah, so let's see what we get back. 8 12 15 to text us, that's 8 12 15. I'm doando fichas aqui. Website absoluteradio.co.uk/home time. You can follow us on Twitter at Absolute Radio. Have I given them all the ways to get in touch? I think so, yeah. So rough estate, poetic name is what we're going for here. We're going to get a big long list going, and then we will present them to you over some pastoral classical music. 8 12 15 to text in. Get in touch on Facebook, Jeff Lloyd's Home Time Show, or tweet us at Absolute Radio. Jeff Lloyd's Home Time Show. With Sky Living, bringing you new drama, Dracula, a Sky original series. Cadê o link aqui, meu? Hello, I am confused.com, but you can call me Brian. I'd like to tell you about Quick Quotes, a faster way to achieve car insurance quotes. Simply enter your number plate and email address and receive a quote in the time it takes to make a balloon animal. There you go. It's a snake. Confused.com, Quick Quotes. Vê se vai segurar esse nosso Dummy 5. Só que a gente vai já bateu o flush no flop. Opa, segurou. Maravilha. O que aconteceu? We made stronger bonds on the challenge than we had in years as work colleagues. It was an experience that years of management and leadership training can't replicate. And we know the money will help disadvantaged young people build a positive future for themselves. Every year, the Prince's Trust helps thousands of young people into work, education or training. But we can only continue our work with the support of individuals and companies who care about the future of our young people. Go to princess-trust.org.uk/get involved to find out how you can change a life. Ainda consegui uma mão dominada aí. Maravilha. Vamos dobrar. O rei dama é tranquilo, dá um show aqui. Tranquilo não, né? Ah, agora não. Mas eu daria o show ali com o rei dama. Rei dama, não sei, vai dar pra segurar um pouco. Que rei 8 aqui, acho justo. Temos um Ás e rei ali. Outra mesa de 2,50. Sempre bom Ás e rei. Aumentou o blind aqui. Que tranquilo esse call. Bateu o rei. Segurou. Aqui dá pra me isolar com esse cara aqui de tranquilo, Acho que o meu range aqui tá bem na frente dele. Bateu nosso A e segurou. Criamos bons potes aqui, deu pra... Stack bacana. Ás e 10, putz. É esquisito esse mini raise aí de UTG, eu larguei, viu?
Estranhíssimo. Esse cara é regular também. Pra ver, o pessoal joga 180 com os de 45. É, bem esquisito, né? Vou fazer uma nota. Mini reis com 10 bebês. O QG com as e rei. Aqui, par de 10, eu acho tranquilo esse chove aqui. O que aconteceu aqui, né? Vamos ver se segura. Caímos. 18º aqui na de 15. É, não deu, né? Não deu. Acho que dá pra chovar esse rei 3 aqui. Pode ficar muito parado também, senão. Tom O'Dell, Annabelle, how's it looking so far? Poetry in estate names. We're celebrating great town planners and Par de dama. Tem que chover aqui. Eu chovei da mini reis ali. Eita, aqui. Caramba. Nossa. Dama. Caramba, hein? Não deu dessa vez. 12º. Tag says the estate I live in Bothwell. Oh, caímos com par de dama. It's called the Sweet Hope Farm Estate, and the Caratinho. streets are named after poets such as Coleridge Sai de rei. Avenue, Shelley Drive, Keats Park. This is good, and if you texted in these, this is exactly what we're looking for. If you want to throw in a little bit of contrast in there as well, like there's a skip that's been there since 1978 that's taken on an ecosystem. O negócio tá. Sparrow Farm, it was on Panorama in the early 90s for racial issues. Sparrow Farm. I know, it sounds so nice. See. Imogen says, I grew up near an estate called Strawberry Vale. It conjures up an image of a leafy green country estate surrounded by fields and playing children. It actually looks like a prison in the view of North London. Someone I know who lives salvar a sessão. Let's have more of these, please. So what we want to do is we're celebrating both the optimism a gente vai chover, obviamente. And celebrating the gap, the chasm between what it's called and how rough it is. Like me and the Moss Rose estate and the Moss Rats. I'm gonna get a gang together. Yeah. Maybe we could go on a coach up there this Christmas. Not again. Yeah, so some more of these, please. Text in the most poetic sounding estate names in the country, and then give us some facts about what it's really like. 8, 12, 15, little anecdote, little personal anecdote, and I think it has to be your estate. We don't want anything of the sneer to this. So if it's your estate, we'll celebrate it. 8, 12, 15. That's 8, 12, 15 to text us. Email us through the website absoluteradio.co.uk/home time. Look us up on Facebook, Jeff Lloyd's Home Time Show, or tweet at Absolute Radio. Mais valete. Caímos aqui. Putz, bateu a dama do cara.
Ver se a gente consegue dobrar agora com esse Ice Rei. Lutar aí por umas 10 Big Blinds. Bateu nosso rei. Segurou. Dobramos. Mais 9 Big Blind. Cara, tem 4 Big Blinds no Big Blind. Não sei se eu show esse 10-3 vem gap. Pronto, facilitou a minha vida. A gente folda tranquilo. Nossa, dama e valete. Eu levaria ainda, hein? Mas não tem nem como fazer aquela ação ali para com quase 3. Se dama e 7 eu acho bem tranquilo dar o show aqui. Então vamos um call, 2 call, não é... Nossa, ixi. 10. Caímos. 14º. É isso aí, pessoal. Terminando por aqui. A gente gravou aqui, deu... Vocês são aí... Foram aí 17 torneios. 3 TMs, se eu não me engano. 3 TMs. Nesses 3 TMs. Ficamos aí... menos $92. É isso aí, não peguei nenhuma FT, nem nada, né? Não tem como ficar positivo. É isso aí, pessoal. Espero aí que tenham gostado aí. Vou postar lá pra galera hoje. Aí o pessoal fala aí se gostou, se quer mais vídeo, que eu posso melhorar. Beleza? Fui!